अस्सलाम वालेकुम। यूरोप का मुल्क पुर्तगाल, जो कि अपने टूरिस्ट की अट्रैक्शन की वजह से मशहूर तो है ही, लेकिन आजकल इमिग्रेंट्स के लिए एंट्री का बड़ा एक बहुत ही आसान किस्म का एंट्री का एक मरकज़ समझा जाता है। यानी कि जो लोग वहाँ जाकर रेजिडेंट परमिट और फिर उसके बाद सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही ईज़ी एक वे है जो कि लोग उसको अडॉप्ट करते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद उन स्कीम को डिस्कस करना नहीं है जो कि मिसाल के तौर पर ऐसी स्कीम है जो एक अमीर आदमी इस्तेमाल करता हुआ यूरोप में दाखिल होता है। मिसाल के तौर पे अगर वो गोल्डन वीज़े वाला है या तो फिर उसके पास D7 की सहूलत मौजूद है, यानी कि वो एक पैसिव इनकम, एक अच्छी जो है इनकम है, ऑलरेडी कमा रहा है, या तो फिर वो हाईली स्किल्ड बंदा है और उसके बाद जॉब की ऑफ़र है, या फिर वो लोग जो कि उस स्कीम के तहत जॉब सीकर का वीज़ा अप्लाई करते हैं और वहाँ जाकर जॉब को ढूंढते हैं। जॉब मिल गई तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ फिर वो वापस आ जाते हैं। मेरा मकसद इन लोगों को बिल्कुल हाईलाइट नहीं करना है। इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है, वो लोग जो कि जिनके पास वीज़ा होता है और वो पुर्तगाल में लैंड करके अपना रेजिडेंट परमिट ख़ुद अप्लाई करना चाहते हैं और किसी एजेंट के हाथ नहीं चढ़ना चाहते हैं, और उनके पास ना कोई पैसा है ना कोई नौकरी है एट द मोमेंट, ये उनके लिए है। अच्छा, जो भी पहले तो मिसाल के तौर पे आपके पास वीज़ा जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। आपके पास वीज़ा, आपने टिकट ली और आप पहुँच गए पुर्तगाल, या तो फिर आपने किसी शेंजन जोन में आपने एंट्री की, वहाँ से होते हुए आपने बाय एयर बाय ट्रेन जिस तरह भी होता है आपने एंट्री की जो है पुर्तगाल की तरफ। पुर्तगाल में जब आपने दाखिल होना है तो आपने वो टिकट संभाल के रखना है। मिसाल के तौर में बोर्डिंग पास है, या तो फिर आप अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो आपने वो टिकट जो है वहाँ से आपको मिला होगा या आपने बनाया होगा, वो आपने अपने पास रखना है। उसके बाद फिर आपने जैसे ही मूव होना है, पुर्तगाल में एंट्री लेनी है, तो आपने वो वाला होटल जो है ढूंढना है जो कि एंट्री पेपर को आगे सबमिट करे। मिसाल के तौर पे आपने बड़े होटल्स का बिल्कुल इंतखाब नहीं करना, आपने मीडियोकर और बिल्कुल जो छोटे होटल्स हैं और ज़्यादातर जो तुर्किश लोग चला रहे हैं वो आपने सबसे पहले ढूंढना है, क्योंकि मैंने सुना है कि तुर्किश लोगों के जो होटल्स हैं वो इस तरह की फैसिलिटी बहुत आसानी से देते हैं। तो आपने वहाँ पर पहुँचना है और बताना है कि मैं इस गर्ज से यहाँ पर मैं आया हूँ, तो मेरा एंट्री का पेपर काट लिया आप फाइल कर दें और मुझे उसकी कॉपी दे दें। तो आपको जो है वो एंट्री के पेपर की कॉपी मिल जाती है। फिर आपने क्या करना है, तो अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपने पहले अपना कोई घर ढूंढना है रेंटल के लिए, वो आपने ढूंढ लिया। फिर आपने ये डिसाइड करना है कि अंडर कौन से आर्टिकल आपने अपनी रेजिडेंट परमिट की एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो दो ऑप्शन है, 88 और 89 का। 88 आर्टिकल में होता क्या है कि आप इस घर से अपनी एप्लीकेशन जमा कराते हैं कि आपको फ्यूचर में यहाँ पर नौकरी जो है वो ढूंढनी है और आपको मिल जाएगी और आप फिर यहाँ पर रहना स्टार्ट कर देंगे। और दूसरा होता है आर्टिकल 89 के तहत ये होता है कि आप पुर्तगाल में इस घर से दाखिल हुए हैं कि आपने रहना तो है ही, साथ में एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, या तो फिर आपकी कोई फ्रीलांसिंग का आपने यहाँ पर काम करना है और उससे आपने इनकम जनरेट करनी है और एक्टिविटी जमा कराते रहना है। एक्टिविटी जमा कराने का मतलब है कि जिस तरह फ़ाइल आप टैक्स करते हैं, इस तरह एक्टिविटी जो है वो आपकी वहाँ पर बनती रहती है। तो आपके पास ये दो ऑप्शन है। अब क्या होता है कि आपको वहाँ पर तीन जो मेजर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने इकट्ठे करने हैं। एक होता है टैक्स नंबर, दूसरा होता है आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर, और तीसरा आपका होता है जुनता होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो पहला होगा क्या आपका, क्या नेफ नंबर होता है आपका टैक्स नंबर। तो आपने टैक्स नंबर जब भी फाइल करना होता है आप खुद से नहीं कर सकते, आपको किसी न किसी पुर्तगीज़ की वहाँ पे हेल्प लेनी पड़ेगी। आपको दो बंदे ऐसे ढूंढने हैं जो आपको एज ए विटनेस और गारंटर आपको वो साइन करके दे जाए, और इस तरह के बंदे वहाँ पर आपको मिल भी जाते हैं। मिसाल के तौर पे किसी शॉप वाले की आप हेल्प ले सकते हैं, या तो फिर आप कैफ़े में बैठे हुए किसी पुर्तगीज़ से बात कर सकते हैं। तो या तो फिर कुछ लोग वहाँ पे ऐसे अवेलेबल होते हैं जो कि 10 से 20 यूरोज़ आपके लेते हैं और अपनी जो है वो विटनेस के थ्रू, अपनी गारंटी के थ्रू आपका जो टैक्स का पेपर है वो आपको जमा कराने में मदद देते हैं। जैसे ही आपने टैक्स की अपॉइंटमेंट लेनी है उस बंदे की मदद से,
آپ نے جا کے اپنا ٹیکس نمبر لینا ہے. ٹیکس نمبر لینے کے بعد آپ کو سیکیورٹی کا جو سوشل سیکیورٹی ہے اس کا نمبر بنانا ہوتا ہے. سوشل سیکیورٹی نمبر کیا ہوتا ہے؟ جس طرح سے آپ کی ہاسپٹلائزیشن ہے وہاں پر آپ کو ہیلپ ملتی ہے، یا تو پھر آپ کی جتنی بھی سیلری کٹتی ہے اس سے سوشل سیکیورٹی کا ایک خاص پرسنٹیج، لیٹ سے 15% وہ ڈیبٹ ہوتا ہے، کٹا جاتا ہے، تاکہ آپ کو جب آپ کو ضرورت ہوگی ان دا ٹائم آف پینشن تو آپ کے وہ کام آ سکے. تو یہ بڑا لازمی ہوتا ہے وہاں پر. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اب کیا کرنا ہے، آپ کے پاس نیف نمبر ہے یعنی کہ ٹیکس نمبر ہے، ٹیکس نمبر پلس آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ آپ نے اٹیچ کرنا ہے، آن لائن اپلائی کرنا ہے، اور آپ کو سوشل سیکیورٹی کا نمبر جو ہے آپ کو آسانی سے مل جائے گا. اور تیسری چیز ہوتی ہے آپ کا جنتا ہوتا ہے پروف آف ایڈریس. جو لوگ یعنی کہ ترکی میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر ہر ایریا میں 3 سے 4 محلوں میں ایک ٹیکس کا اور جو ہے وہ نفوذ کا یعنی کہ پروف آف ایڈریس کا یہاں پر آفس ہوتا ہے. تو آپ کو وہ گوگل سے آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل بھی جائے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب جہاں پر آپ نے گھر لیا ہوا ہے یا تو اس مالک مکان کی ہیلپ لیں اگر وہ وہاں کچھ لوگوں کو جانتا ہے، یا پھر اپنی بلڈنگ میں اپنے محلے میں آپ نے ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہے، 2 لوگوں کو جو آپ کی دوبارہ سے کوئی گارنٹی دے سکیں، اور ان بندوں کا جو ہے وہ اس علاقے کے اندر ووٹنگ لسٹ میں نام بھی ہونا چاہیے، ادروائز پھر وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. تو اس طرح کے لوگ عموماً تو مل جاتے ہیں، آپ کی بلڈنگز وغیرہ میں ہوتے ہیں، آپ کی ہیلپ کر دیتے ہیں. اگر نہیں ملے تو کسی کو کہیے گا کہ آپ $20 یا $10 یا یوروز اس کو دینا چاہتے ہیں، اور اس کے عوض اگر یہ وہ کام کر دیں تو وہاں پر یہ کام ہوتا رہتا ہے. تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو جیسے ہی آپ کو جو ہے وہ پروف آف ایڈریس کا جو فارم فل کیا جمع ہوا، آپ کو پروف آف ایڈریس جو ہے وہ مل گیا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، ریزیڈنٹ پرمٹ کی اپلیکیشن آئمہ کے پورٹل میں ڈالنی ہے. آئمہ وہ ادارہ ہے جو اس کے اسائلم اور آپ کے ریزیڈنٹ پرمٹ کی جو اپلیکیشن ہے، ان کی اپروولز ہیں، کارڈز کی اپروول، یہ تمام چیزیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو آپ نے انڈر آرٹیکل 88 89 میں جو ہے اپنا جو آپ نے جو ہے اپنی فائل جو ہے لاک کی، فائل جو ہے جمع کرانے کو وہاں پر فائل لاک کہتے ہیں. جب آپ کی یہ فائل وہاں پر جمع ہوگی تو آپ کو ایک ای میل جنریٹ کر کے آپ کی ای میل پر آئے گی، اور یہ کنفرم کریں گے کہ آپ کے ڈاکومنٹس جمع ہو گئے ہیں. جب آپ کے ڈاکومنٹس جمع ہو گئے تو اب آپ کو کچھ نہیں کرنا، اب انتظار کرنا ہے. انتظار، طویل انتظار، تقریباً 2 سال 2.25 سال لگ جاتے ہیں اس میں. کیا ہے کہ اب جب آپ کی یہ فائل جمع ہوگی، فائل لاک ہوگی، تو اب آپ نے نوکری ڈھونڈنی ہے. نوکری آپ ڈھونڈتے رہیں آپ کو مل جائے گی. پھر آپ کا مثال کے طور پہ امپلائر ہے، وہ خود سے آپ کے ٹیکس بھی وہاں پہ جمع کراتا رہے گا. اور اگر آپ سیلف امپلائڈ ہیں تو ظاہر ہے آپ اپنی جو ہے نا وہ ایکٹیویٹی کو بار بار جو ہے اپڈیٹ کرتے رہیں گے، جمع کراتے رہیں گے. اور یہ بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے، کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہوتی ہے. جب یہ چیز آپ کراتے رہیں گے 2 سال کے بعد تقریباً آپ کو دوبارہ جو ہے ای میل آئے گی اپنے آئمہ کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. اب آپ کو وہ بلائیں گے کہ آپ اپنے تھم امپریشن کے لیے اور اپنے فوٹوگرافس کے لیے یہاں پر جمع کرانے کے لیے آ جائیں. تو آپ چلے جائیں، اپنے فوٹوگرافس وہاں جمع ہوں گے، فنگرز آپ کے وہاں پہ لگیں گے. لیکن اس کام کے لیے آپ کو کسی لائر کی ضرورت نہیں ہے اپوائنٹ کرنے کی، کیونکہ لوگ یہاں پر گھبرا جاتے ہیں کہ وہ 2 سال یہاں پہ گزار چکے ہوتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو کوئی پرابلم نہ ہو جائے، تو وہ کسی بندے کو ڈھونڈتے ہیں، کوئی سہارا ڈھونڈتے ہیں. لیکن وہاں پر کسی بندے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی. تو آپ نے جا کے اپنے فنگرز کروائے، اپنی جو ہے وہ تصویریں وہاں پر جمع کرائیں. اگر تصویریں انہوں نے کھینچنی ہے تو کھینچ لیں. پھر آپ ساتھ میں کیا لگائیں گے، اپنا جو اگر جاب ہے تو آپ اس کا کانٹیکٹ لگائیں گے. ساتھ میں آپ کا ایڈریس اگر چینج ہو گیا ہے تو آپ کو وہ لگانا پڑتا ہے، یعنی کہ آپ کو کرنٹ ایڈریس جو ہے دوبارہ کنفرمیشن دینی پڑتی ہے. ٹیکس کا جو نمبر ہے وہ آپ کو آلریڈی بن چکا ہوا ہے. آپ کا جو سوشل سیکیورٹی کا جو نمبر جنریٹ ہوا تھا وہ اب چینج ہو چکا ہوا ہوتا ہے، تو آپ کو وہ بھی لیٹسٹ جمع کرانا ہوتا ہے. آپ نے جب یہ چیز جمع کرا دی تو پھر آپ کو 2 مہینے 3 مہینے تک پھر آپ کو ویٹ کرنا ہے. اور آپ آن لائن اسٹیٹس چیک کرتے رہیں گے. آپ کا جی کارڈ مثال کے طور پہ اپروو ہو گیا ہے، پھر وہ ڈلیوری میں ہے. اس طرح سارے کام میں 2 مہینے مزید آپ کے لگ جاتے ہیں. تو جب آپ کو یہ کارڈ ریسیو ہوتا ہے تو آپ کو تقریباً 2.5 سال سے 3 سال کا جو دورانیہ وہ آپ گزار چکے ہوتے ہیں. لیکن اس کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہاں پر
सिटीजनशिप को 3 साल के लिए 3 साल का जो पीरियड है वो आपने क्वालिफाई कर भी लिया, जिस डेट से आपको वो कार्ड मिलेगा उसके बाद ही आपका जो 5 इयर्स का टेन्योर है वो स्टार्ट होगा। यानी कि आपकी जो सिटीजनशिप है वो आपको मिलेगी 8 साल में, 5 इयर्स प्लस 3 इयर्स। तो ये टोटल जो है वो जो प्रोसीजर था वो मैंने आपको बता दिया है। ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जो नए पुर्तगाल जा रहे हैं और अपनी फ़ाइल ख़ुद से अंडर आर्टिकल 88 और 89 वो सबमिट करेंगे। और वहाँ पे अभी जो चैलेंजेस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे इमिग्रेंट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पे किराए पर घर लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और महंगा भी है इसी वजह से। तो इसके लिए आपको वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। नंबर 2, वहाँ पे ज़बान के मसाइल है। जिस तरह तुर्की में ज़बान के मसाइल हैं, वहाँ पर जाकर आपको 6 से 8 महीने ज़बान आपको सीखनी पड़ेगी। और तीसरा, क्योंकि वहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके पास रहने को जगह नहीं होती है और फिर जगह बहुत ज़्यादा महंगी होती है, तो आपको रेंट जो है वो 6-6, 7-7 एज एडवांस आपको देना पड़ता है। तो ये इतना पैसा आपके पास होना चाहिए कि आप कुछ अर्सा वहाँ पर इस तरह से गुजार सकें और आपको कोई वहाँ पर ट्रबल ना हो। ये अहम चीज़ें थी जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं, आपको बता दी हैं। जो भाई भी जाना चाहता है पुर्तगाल, उसके ये इन्फॉर्मेशन बड़े काम की है और मैंने ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने में काफ़ी अपना टाइम सर्व किया है। तो थैंक यू वेरी मच। आपसे सिर्फ शेयर करने का मकसद आपकी मदद करना था। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।